Buwan, grabe. Na. Ayan na si Idol. Anten. Buwanan. Last. So yun guys, may labanan tayo dito sa may Apalit, Pampanga. Si JP na palaban kaya Idol ng Apalit. Sampalo kami. One stop ang rules. Shot clock to 40 seconds. Palaban na naman kami. 40 seconds shot clock to guys ha. Tinapo na. Labas. Hindi natin alam kung ilan to. Lakas to no. One stop. One stop. 1-0. Sablay pa rin. Bang bang. Matay. 2-0. Sure ball guys, sure ball. Ayun na, busok na. 2-1, 2-1. Counted, may ball counted tayo guys. Three-1 na guys, 3-1. Foul. Three-2 ang score, 3-2. Simple yan mo yan. Time out guys. Pagod na. 5 timeouts ang haba nun ah. One stop. Buwan, grabe. All three. Tibay naman yung crossover na yun. Four, 3. Nakakashoot na. Penalty. All four. Not, I counted. 5-4. Foul. Counted. All five. 6-5.
all 6. One stop. Foul. Counted. 7-6. Timeout. Lamang isa yun guys, 7-6 Idol. Hey guys, parehas na nagpaa, ayaw naman nakasapatos. Puta ni kanay nga mga dyan. Foul. Good. Walang tawag. Tinawagan yun? Pag inaso niya hindi na makatira yun. Counted. 8-6. Naman si Idol dalawa. Foul. Counted. 8-7. Nine seven. Time out. Galing. Galing din. Lamang dalawa. Si Bakata, 1-13 lang. 9-7. Lamang si Idol, dalawa. What's up? Ito na. What's up? Counted. 9-8 tayo. 9-8. What's up? Kamaw na yung karayong. Nice deep. Counted. 0-8. Ten nine. Tatlo na lang. Tatapos na. Foul. Two balls. Oh, stop yun. One stop.
Was stop. One nine warning. One zero. 11-10. Dalawa na lang. 11-10, 1-13 lang. Ganda na laban guys. Galing din si Idol eh. Ayun na. Ayun na. Muntik na. Muntik na. 11-10. One stop. Time out. Pagod na si Idol kasi hindi na makasot si Idol JP. May foul content din kasi. 11-10. 1-13 lang. Warning na. Dalawang shoot na lang. One stop. Wow. Nice call, nice call. One stop. Tapos. Tapos na sa ano? Hindi rin makashoot eh. All one, all one. All warning guys. Dalawang shoot na lang. Napakaganda ng laban na. Ayan na si Idol. Iwanan. Last. Ganda ng laban. Last warning. Foul one. Ang ganda na laban. Last na to guys. Last na si Idol. Sige. One stop. Tapos na guys. Pag na-shoot ni Idol, game ball na. Eto na. Ang pagtatapos. All content. One stop. Mga one stop pa. Ganda na laban. One stop. Tatapusin na yan ni Idol. Pag na-shoot na, game ball na. Ayan na. Atay na kay Idol. Ayan na. Ayan na. One. Ito na, tatapusin na ni Idol.
For the win. Ayan na. Sibak. Si Idol JP. Game ball na guys. Nanalo mga taga-palit. Tapos nun guys ay umabot din ng kulang-kulang 40k. Cash out. Ganda ng laban na yun. So abang tayo next game. May 2v2 tayo guys ha. Abang tayo. Cash out. Cash in. Abang tayo ng second game guys. Ganda ng laban na yun. All content ako muna. So yun guys, ito nag-uulutan na sila guys. 2v2 naman, 2v2. Ayan. Nag-uulot sila ng panlaban. So natalo nga pala sila JP. Siba kami, syempre tapos na rin ako doon eh. Mga lupay-pay oh. Talo yan ng mga ano. May 40 yan. 40k yan. Ayan na, magto-2v2. Oo, mga palaban. Ayan na. Magandang bakbahan to guys. Abangan natin kung magkano abutin ng pusta na ito. Let's go. Dito pa rin kami sa Miapalit, Pampanga. Abang tayo ng game to guys. So yun guys, mag-i-start na guys. Live ball. Live ball na ang labanan. 1v1. Mas malaki. Live ball to, live ball. 1-0. All one, all one. Tuan. Porto. Jump ball. So tingnan natin kasi injury ni Idol. Mamili po ya. Alam ka again. Sinabi ko na. Sugatan. Alim na yung mga tabingi oh. Pagsadsad niya. Tabingi. Sugatan. Oh. 6-4 pa lang score. 6-4. Wait. Karoon pa ng problema guys. Ayun. Sugat.